Flight Service Manager pada penerbangan ini. Sekalian sahabat dari SkyTeam, kami juga mengucapkan selamat datang khususnya kepada anggota SkyTeam Elite Plus dan Elite. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok, penerbangan kerjasama Garuda Indonesia dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan GA322 dan SB6196.
Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan menayangkan video penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, serta menyimpan sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Kami mohon untuk menempatkan semua bagasi kabin Anda di kompartemen di atas atau di bawah kursi di depan Anda. Dan kami ingatkan untuk menjaga barang-barang bawaan Anda agar tetap aman. Bapak dan Ibu yang duduk di kursi samping jendela darurat, bagasi kabin hanya dapat ditempatkan di kompartemen di atas. Untuk alasan keselamatan selama pesawat bergerak di darat, tinggal landas dan mendarat, telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya tetap harus dimatikan. Penggunaan radio AM/FM, peralatan ganja kontrol, perangkat penerimaan gelombang dan mainan kontrol jarak jauh tidak diperkenankan selama berada di dalam pesawat. Untuk menemani perjalanan Anda, saat ini ragam pilihan hiburan sudah dapat Anda nikmati. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ali Yusron, the flight service manager of this flight. We also would like to extend our welcome to SkyTrax Elite Plus and Elite members. This flight is non-smoking flight. Join Flight Garuda Indonesia with Saudi Airlines flight number GA322 and SV6196. In accordance with civil aviation safety regulations, we will show you a video concerning the flight safety features of this aircraft. Please fasten your seatbelt, adjust backwards into upright position, and lock your seatbelt securely. Also, store your footrest and video monitor in place. Please stow all carry baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. And we remind you to keep your baggage securely. Passengers sitting in the emergency exit row seat may only stow carry baggage in the overhead compartment. For safety reasons, please keep your mobile phone and other electronic devices off during taxi, take-off and landing. All transceivers, AM, FM radio, radio control devices and remote control toys are prohibited while in the aircraft. You may now enjoy our in-flight entertainment program along the journey. Thank you and we wish you a pleasant flight.
Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantong kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan turun terlebih dahulu dan pengambilan bagasi dilakukan di Premium Baggage Collection Area di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Juana International Airport in Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is on. Please do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings in your seating area, in your seat pocket, and in the overhead compartment. Please be careful when you open the overhead compartment. Business class passengers may disembark first, and your baggage will be delivered through the Premium Baggage Collection Area in the arrival hall. We would like to say goodbye to all of you and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam.